አይተማሩትም ወይ ካላችሁ ይችላል ግሬድ ማቴማቲክስ ቻፕተር ግሬድ ቴዎሪ ማቴማቲክስ which is chapter 2 ይላል። ግሬድ ቴዎሪ ማቴማቲክስ ቻፕተር 1 ሲኩዌንስ ኤንድ ትሬስ በጣም ብዙ ቪዲዮ ሰርተናል። እሱን ሄዳችሁ ይዩት። ቻፕተር 2 which is introduction to calculus በዚህ ካልኩለስ በሁለት ይከፈላል። እዚህ ጋር የምናየው ካልኩለስ can be classified into two which is differential calculus and integral calculus which is integral calculus differential ማለት just slope ማለት ነው which derivative ማለት ነው። differential means the derivative f derivative of x is known as the slope of the function f at x ማለት ነው። slope ማለት ነው slope and integration ማለት ደግሞ area ማለት the area under the curve that means the integral of a to b f of x dx ማለት the area of f under enclosed by the vertical line is equal to and the x equal to b ማለት ነው። ኢንተግራል ማለት ኤሪያ ነው። ዲፈረንሻል ማለት ደግሞ ምንድነው? ስሎፕ ማለት ነው። ስሎፕ ስለዚህ አንደር ዲፈረንሻል ካልኩለስ ላይ ብዙ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። the first one is rate of change ማለት ነው። there are three types of rate of change. two types of rate of change which is average rate of change and instantaneous rate of change የሚባሉ ነገሮች አሉ። ቤዚካሊ የምናየው ደሪቬቲቭ እንዴት ኮምፒት ማድረግ እንችላለን ነው። ደሪቬቲቭ ስናወራ ቤዚካሊ ዲፈረንሻል ካልኩለስ ላይ which is common derivative, basic derivative and the chain rule are very important for differential calculus. differential calculus ላይ common derivative, basic derivative እና chain rule ካወቃችሁ ማንኛውም ጥያቄ ቢሰጣችሁ ደሪቬት ማድረግ ወይም ዲፈረንሻል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። Okay, good. The first topic for this chapter is introduction to derivative. No, before we have discussed about derivatives, it's better to understand the rate of change. I think rate of change physics like the change in s and change in t. ለምሳሌ b ማለት b is equals to change in s over change in t ማለት rate ነው። rate ማለት ደግሞ ቤዚካሊ ደሪቬቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ አንደርስታንዲንግ ሬት ኦፍ ቼንጅ ዲፋይን ስናደርግ ሬት ዛት ዲስክራይብስ ሃው ዋን ኳንቲቲ ቼንጅስ ኢን ሪሌሽን ቱ አናዘር ኳንቲቲ። አንድ ኳንቲቲ ኢን ሪሌሽን ቱ አናዘር ኳንቲቲ እንዴት ነው ቼንጅ የሚያደርገው ነው። ሌትስ ሴይ ኤክስ ኤንድ ዋይ አር ቱ ኳንቲቲስ ኢፍ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኢንክሪዝስ ዋት አባውት ዘ ቫልዩ ኦፍ ዋይ ኢዘር ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ኦር ሪሜይንስ ዘ ሴም። የስ ሪሜይንስ ዘ ሴም። ሶ ሬት ኦፍ ቼንጅ ሶስት አይነት ነው። አንደኛ ፖዚቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ሊሆን ይችላል። ፖዚቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት in the case when the value of the two quantities increase at the same rate and the graph is what slopes upward ማለት ነው። ፖዚቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት አንደኛው ኳንቲቲ ሲጨምር ሌላኛው ኳንቲቲ የሚጨምር ከሆነ ወይም ደግሞ አንደኛው ኳንቲቲ ሲቀንስ ሌላኛው ኳንቲቲ የሚቀንስ ከሆነ which is positive rate of change ይባላል። in the case where the value of the two quantities increase at the same time and the slope upward, look, this is a positive rate of change. If the value of y increases, the value of x also increases, which is a straight line. Okay, the second one, which is negative rate of change. Negative rate of change ማለት is the case where the value of one quantity increases, the value of another quantity decreases ማለት ነው። አንደኛው ኳንቲቲ ሲጨምር ሌላኛው ኳንቲቲ የሚቀንስ ከሆነ ኔጌቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ይባላል። ኔጌቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ is the case when the value of one quantity increases, the value of another quantity what it must be decreased. አንደኛው ኳንቲቲ ሲጨምር ሌላኛው ኳንቲቲ የሚቀንስ ከሆነ ኔጌቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ይባላል ማለት ሉክ አሁን ማለት ግራፋችን ምንድነው ማለት ነው? ስሎፕ ዳውን ዋርድ ነው። እንደዚህ ነው። ዛት ሚንስ ሁሌም ግራፍ ስናይ ሌፍት ቱ ራይት ስለምናየው ማክሲመሙ እዚህ ጋር ነው፣ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። if the value of y increases, the value of x what decreases ማለት ነው።
አሁን እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ የዋይ ቫልዩ እዚህ ያለው ዋይ ቫልዩ እና ኤክስ ቫልዩ አላችሁ። እዚህ ጋር ያለው የዋይ ቫልዩ አላችሁ፣ ኤክስ ቫልዩ አላችሁ። ስለዚህ የዋይ ቫልዩ እየቀነሰ ሲመጣ የኤክስ ቫልዩ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ኳንቲ ሲጨምር ሌላኛው ኳንቲ ሊቀንስ ከሆነ ኢኮል ኔጌቲቭ ሬት ኦፍ ቼንጅ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሰርድ ዋን ዜሮ ሬት ኦፍ ቼንጅ ዜሮ ሬት ኦፍ ቼንጅ። አሁንም ሬት ኦፍ ቼንጅ ዘ ኬዝ ዌር ዘ ቫልዩ ኦፍ ዋን ኳንቲቲ increases the value of another quantity remains constant is which is remains constant አንደኛው ኳንቲቲ የጨመረ ሌላኛው ኳንቲቲ which remains constant ከሆነ or the graph is horizontal line ከሆነ which is zero rate of change ይባላል ማለት look y is constant in this case y constant ነው for all value of x እዚህ ያለው value at any value of x the y value is fixed which is this value ማለት this value so this is zero rate of change ይባላል ማለት zero rate of change okay good question 1 calculates the rate of change of the following pair of functions rate of change ማለት ምን ማለት ነው ብያችኋለሁ which is change in y over change in x ማለት rate of change calculate the rate of change of the following pair of numbers so rate of change is equal to change in x, change in y divided by change in x ማለት ነው። So is equal to change in y means what? Remember the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1 ማለት ነው. Is equal to what is y2 9, what is y1 is 6 which is 9 minus 6 divided by 5 minus 4 is equal to what? Is equal to 3 which is positive so this is positive rate of change ነው ማለት positive rate of change ነው ማለት positive rate of change okay b again the same thing which is rate of change equals to change in y divided by change in x which equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 which equals to what is y2 is 6 minus 7 divided by 5 minus which is equals to minus which is negative so this is negative rate of change means that if the value of one quantity increases the other quantity what decrease ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ ግን if the value of one quantity increases the other quantity also increases ነው ማለት ነው። okay see again rate of change equals change in y divided by change in x change in y divided by change in x which is y2 minus y1 divided by x2 minus x1 which is equal to what is y2 which is minus 1 so minus 1 minus of minus 1 good minus of minus 1 divided by x2 is 1 minus 3 1 minus 3 so minus of minus 1 is just minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 divided by what minus 2 will equal to 0 ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ዜሮ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው ማለት ዜሮ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት ነው is the value either x or y is increases the other value is what remains constant that means if the value of x is 3 the value of y is minus 3 minus 1 and the value of x is 1 the value of y is minus 1 so if the value of x changes or increases or decreases the value of y is remains constant so this is called what zero rate of change. Thank you everyone, please like, share and subscribe this YouTube channel.